waati na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se Sika Info ale ka kibaruya o sanfɛ ka bɛn dimanche ma juin kalo tile 12 san 2022 laseli bɛna k'a balimakɛ n'aw denkɛ Sulemani Berete depuis Sikaso Kɛnɛdugu faaba o la an ka bi walɔli o bɛna ka na sinsin Mali sɔrɔsiw ye sanfɛ kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen wuli ka munumunu an ka jamana dugukolo fan bɛɛ lajɛlen o la o senfɛ u ye terroriste dugutu caman jeni ka terroriste jugu caman ni ka o faga wa ka sigasɛgɛnnamɔgɔ camanba ni ka o tigɛ da o kan min ye terroriste ka kɛlɛkɛminɛnw ye mugujugu marifakisɛw ka taa se u ka sumaw ani o ye adamadenw ka bolola hɛrɛ min bɔsi o la an ka sɔrɔsiw o tigɛ da o camanba kan ni wulikajɔ o senfɛ an ka walawali bɛna sinsin o de kan a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na an mun b'an ka video partage kosɛbɛ an ka foli bɛ aw ye an mun b'a aimer ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye Sika Info équipe bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ aw fo i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a a seereya cogoya min na nin waati laban ninnu na Mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ terroriste kɛlɛ hukumu o kɔnɔ o la u ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen wuli ka munumunu Mali sankolo fan bɛɛ lajɛlen na ka terroriste dugutu ni ka u ɲini ka u dɔn terroriste bɛ na sira mun fɛ ani u bɛ ka janfa jugu mun labɛn ka ɲɛsin anw ka jamana ma nin waati laban o la o de senfɛ u ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka taa Sikaso Buguni ani Kucala ka nin dugu kofɔlen dugu kɔnɔnaw ani a lamunu dugu bɛɛ lajɛlen ka o f'u ye ka terroriste ka o ɲini o sɛgɛsɛgɛli de senfɛ ani o ɲinini na u ye terroriste ka dugutu 3 ani ka o ci ka o filenkɔnɔ ci ka o bolo da terroriste jugu 8 kan ni ka tila ka terroriste jugu 8 ni ka o faga an b'a ye k'a fɔ o janjo jalen kɔ Mali sɔrɔsiw la o kɛlen kɔ ka o sebaaya ta o y'o o kunsin yɔrɔ min ma o de ye Bajangara ye sabula nin sanga laban fana na terroriste ka wulikajɔ u ka damatɛmɛ wale ani u ka kojugu cayala Bajangara mara o la u bɛ dugudenw sɛgɛn cogo min na u bɛ maaw sɛgɛn Bajangara lamunu dugu fana na o cogoya kelen o de la o la anw ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu o wulila ni ka munumunu Bajangara sankolo o la ka terroriste ninnu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o nɔfɛ u bɛ nana sira dumanw de fɛ ani dugutu min b'u bolo ka o bɛɛ lajɛlen seereya ni ka o sɔrɔ ka sɔrɔ ka karaw ta ka ɲɛsin terroriste kulu ninnu ma o karaw de kɛra sababu ye terroriste jugu maa 13 o sara Bajangara janjo o la wa terroriste ka ɲɛmɔgɔ 3 olu fana sara ni o ɲɛmɔgɔ dɔ ye Yunusa o ɲɛmɔgɔ dɔ o fana ye Bukari ani Eminama i b'a ye k'a fɔ ni maa 3 terroriste ka kɛlɛ ɲɛdonw de don u ka janfa jugu labɛnbaw olu de don min ye anw yɛrɛ fɛ yan bamanan bɔnw bɛ dilan ni maa 3 bɛɛ lajɛlen ye a dilanba ye wa ni maa 3 bɛɛ lajɛlen bɛ a bila anw ka sɔrɔsiw ɲɛ min b'a to mugujugu bɛ se ka ci ni o ye cogoya min na anw ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye ni ka olu mɔgɔ 3 ni ka o faga wa tila ka terroriste jugu caman ni ka olu neutraliser nin yɔrɔ kofɔlenw o la Bajangara janjo fana jalen anw ka sɔrɔsiw la o sebaaya talen kɔ terroriste kan u y'o ɲɛsin douanza ma nin waati laban ninnu na terroriste ka bamacɛ wale ɲɔɲalen bɛ kosɛbɛ douanza dugu kɔnɔna ani a lamunu dugu o la u bɛ ka maaw ni siri ka da o kunna ni u ka damatɛmɛ wale u ye Mali sɔrɔsiw taara munumunu salo caman kɛ douanza sankolo o la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ terroriste ninnu o nɔfɛ u taasira ani o nasiraw ka o bɛɛ lajɛlen ɲini ni ka o dɔn nka an b'a ye k'a fɔ terroriste caman olu kɔni bolila o kɛlen kɔ ka dɔn ko Mali sɔrɔsiw dɔ la douanza o ye sentigɛ fara u yɛrɛ kan nka Mali sɔrɔsiw ye terroriste dɔw ni ka olu neutraliser ka tigɛ da dɔw olu fana kan wa ka tɛmɛ o kan terroriste ka dugutu camanba Mali sɔrɔsiw taara a yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ ka taa bɔ dala dumuni tɔni 20 o de kan ka taa se filakisɛw marifa ani marifakisɛ camanba o tun bɛ ka o dogo douanza kungo kɔnɔna o la Mali sɔrɔsiw ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye u taara bɔ o kan o tɛmɛlen kɔfɛ anw ka sɔrɔsiw ye o kunsin mun doro o de ma an k'a ye k'a fɔ terroriste tun bɛ bamacɛ wale mun kɛ ka taa bɛn mɔgɔw kan ka u ka nafolo gɔsi o la k'u ka sarakaw u bɔ ko silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka terroriste ni ka o dɛmɛ o senfɛ u bɛ mɔgɔw ka misiw gɔsi o la u bɛ baw gɔsi dɔw la u bɛ saga gɔsi dɔw la u bɛ dɔw ka wari nafolo ni ka o fana minɛ u bɛ dɔw ka suman ni ka o ta ko o y'u ka dɛmɛ ka ɲɛsin terroriste walima jihadisme o dɛmɛli ye o ma an b'a ye k'a fɔ o taara o camanba ni ka to o de dogo mundoro kungo kɔnɔna o la nka anw ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ u ka timinanja u ka kɛlɛ dɔnni ani u ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye u taara bɔ nin fɛn dogo yɔrɔ u kan
o selen o yɔrɔ la o taara sɔrɔ min ye suman tɔni 35 o de tun dogolen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen o la suman tɔni 35 fulakisɛw bɛ a la ka taa se fɛn camanba marifa ani marifakisɛ camanba olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun dogolen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen o la terroriste ninnu o fɛ ka tɛmɛ o la anw ka sɔrɔsiw taara munumunu salo kɛ farabugu ko kura sabula terroriste kun sinsinlen bɛ farabugu wa terroriste ninnu bɛ farabugu dugukolo maîtriser i ko a dan mali sɔrɔsiw taara bali ka cun kɛ terroriste ninnu kan farabugu kungo kɔnɔna o la i b'a ye k'a fɔ o taara misi 60 ani kɔ o de sɔrɔ terroriste ninnu bolo min ye walimisi minɛnninw ye o tun bɛ ka mun gɛn ni ka a ɲɛsin o ka kaw ma sabula u bɛna taa dɔw feere ni ka tila ka dɔw faga ka u yɛrɛ ni lahinɛ ni o ye mali sɔrɔsiw kɔni ye o bɔsi o la wa misi ninnu fana tun bɛ terroriste min bolo tɛgɛ dara olu fana kan u b'a jira k'a fɔ ko mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ bonyalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ ka tɛmɛ u bɛɛ lajɛlen kan anw ka sɔrɔsiw donna yɔrɔ caman na yuwaru o ye terroriste koro ka terroriste ka o koro ka u bolola nafolo bɔsi o la min ye misi ye o camanba o fana sɔrɔla u bolo o yɔrɔ kofɔlen o la an b'a hakililajigi kɛ farabugu fana min ye ɲɔ o saki 60 ni o ye a bɔrɔ 60 o fana sɔrɔla terroriste olu bolo farabugu kungojugu o la n'an ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an b'a ye k'a fɔ mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ tɛmɛnnu o ye terroriste jugu camanba ni ka olu bɔnɛ o nin na ka terroriste dogotu ni ka o caman jɛni terroriste kɔni kelen bɛ kelen-kelen ani kelen-kelen de ye sisan mali kungojugu o kɔnɔ sabula anw ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw bɛ o ɲini sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka o kunnafoniw ni ka o sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka duguma kɛlɛkɛcɛw wele sisan o bɛ sɔrɔ ka na firi terroriste ninnu kan ni ka o ka kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen ɲagami o bolo o de kɛra sababu ye ni ka terroriste ka kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen nagasi anw ka jamana kɔnɔ u ka kɛlɛbolo ni ka u fɛgɛya u ka kɛlɛ jigiw ni u ka kɛlɛ ɲɛden camanba olu fana neutraliser la tɛgɛ dala camanba u fana o kan nka terroriste misɛnnin min bɛ kungo kɔnɔ olu ka benkanni kɛwalew an b'a ye k'a fɔ o n'a ta bɛɛ lajɛlen mali sɔrɔsiw bɛ ka kariw kɛ u la u bɛ don u nɔfɛ u b'o o dogotiw jɛni u b'o u ka fɛnw bɔsi o la marifa ni marifakisɛ min b'o u bolo u bɛ ka u bɔsi o la diɲɛ don o don ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen o la u b'a jira k'a fɔ mali sɔrɔsiw ka cɛsiri bonyalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nka nin wulikajɔba ani nin sebaayaba min ni anw ka armée bɛ k'a ta diɲɛ don o don o de bɛ ka faransi ni a duɲɔ jamanaw dɛmɛ ka bila anw ka jamana na n'u b'a fɔ ko bengani u b'a fɔ ko masakiri diyagoya faga walima ko mali armée bɛ ka siya dɔ kɛ a ɲɛ tana ye walima ko mali armée ni resu ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo wagner de bɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye nin bɛɛ lajɛlen ye dimi de ye sabula faransi kɛlɛbolo dɛsɛra yɔrɔ min na faransi kɛlɛbolo ma se ka min kɛ faransi kɛlɛbolo olu ma se ka terroriste ka base mun ci mali armée bɛ ka a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci bi ni ka a dagakolon ci an b'a jira k'a fɔ sebaaya kɔni bɛ ka caya wa anw ka sɔrɔsiw kɛlɛ dusu bɛ u la kɛlɛkɛminɛw b'u bolo kɛlɛ fɛɛrɛ b'u kɔnɔ kɛlɛ dɔnniya a bɛ o la n'aw mako bɛ anw ka kunnafoni na a bɛ anw sɔrɔ an ka chaîne YouTube o sanfɛ ni o ye Sika Info ale ka chaîne YouTube ye walima a bɛ anw sɔrɔ an ka WhatsApp groupe ni o ye sympathisant Sika Info International aw kan bɛn waati wɛrɛ an ka bi kibaruya o kun sinsinlen min kan o de ye nin